शालका त्रिपुरा लोकसभा चंबारिनो नाहारै तिनि तांसल 24 रामचंद्रघाट विधानसभा बाय खबजाक बायजलबारी रेंनकनि थुंखलाव कायसा लुकुथुम पांडा संजोजाका पांडावा मानजा फैके हास्तानि मंत्रिकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा पर्णकारी बो मानजाका 24 रामचंद्रघाट विधानसभानि एमएलए रंजित देवबर्मा कचामयाकचु मंत्री अकरा जिष्णु देवबर्मा एमएलए जे स्वप्ना देवबर्मा खबैते कुबनि आरुंग आ सालो जुदा जुदा आमजायनि लाहार हिंबत खलाइमानि यागुलो लुकुथुम पांडा खलाइजाका বঞ্চনার প্রতিকার বুঝে নিয়েছি অধিকার নতুন সুযোগ নতুন আশা আপনি বাগৈ ও হাসতে সরকার বিশেষ খাই বরমগুনাং প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বিনি সুবাসো বিনি সাপোর্ট নামানি বাগৈ जों খাইমান দं মানখা চিনো বাইজাল আউটপোস্ট ইলেকশন পাইমানি পরে ন স্যার সাও अमो उद्बोधन खाइदिनानै बनाय बथान फैसा आबल बागै जों बनो बाय फैया दत्तला फानगा बाजाला खबर फैनो थागो जों बायजालते माननि खालि दङ दिनै रामचंद्रघाटनि मैक्सिमाम लामा रिपिया रुंखा गोदाल लामा बो चिफ मिनिस्टारनि याबुनो तीनटा स्टेट हाईवे दिनै रामचंद्रघाट मानखा कैसा 42 कोटी कैसा 13 कोटी कैसा 5 कोटी टाका और स्टेट हाईवे मानखा अपने काले पीडब्ल्यूडी ने गोबां लामा जे बिनि नेतृत्व डॉक्टर मानिक साहा चीफ मिनिस्टर उमानि यागलो तै रामचंद्रघाट आं एमएलए चंगजामनि यागलो चिनोर किसा डेभलपमेंट जे उमानि कोकां किसा नरल साइखनानै मुचुंगो और मातनी उपलगनो ই করণ উড়িতঙ্গ দোতলা যে বয়েস হোস্টেল যিনি ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার মনে করে এই করে দোতলা এই কথা বলে কমপ্লিট নাম তো আর তাও গান হোস্টেল নাই 50টা চিনি বাইচালা অমো দিনে আমার হতো মা বড়ই হচ্ছে ও রামচন্দ্রঘাট হাইওয়ে স্ট্রিট লাইট সোলার বাই बिनि सुबासु बिनि सापुट मानिनो जों मरतिनि हाईवे और स्ट्रीट लाइट जों फेबाय मांखा चिनि बायजाल रतनपुर बरमयदान तीनटा स्कूल 127 कोटी टाका ने जों बिल्डिं